عطا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغیب اندر روایت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمس ژور چیز عطا کر رب کائنات یمس رب کائناتن ژور چیز عطا کر سہ دنیا چہ زندگی تے اندر کامیاب گژھان آخرت چہ زندگی تے اندر کامیاب گژھان. گۄڈنیُکُے چیز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلبا شاکرا قلبا شاکرا یمس شکر گزار دل کو رب کائناتن عطا امس رب کائنات دنیا چہ زندگی تے اندر کامیاب کران آخرت چہ زندگی تے اندر کامیاب کران. دویم فرمو ولسان ذاکرا یمس ذکر کرن واجن زبان کرن عطا تمس رب کائنات دنونی جہانن اندر کامیاب تو کامران کران. تیم چیز فرمو وبدنا علی البلاء صابرا یمس صبر کرن وول جسم رب کائناتن ہر کن مصیبت پریشانی کم تہ حالات ہر کن حالات پہ جسم صبر کران اور یمس صبر کرن وول جسم کور ذات ذوالجلال حضرت اللہ تبارک و تعالی عطا دنونی جہانن اندر رب کائنات کامیاب تو کامران کران. اور ژوٗرِم چیز فرمو والزوجة لا تبغي حوبا في نفسها وماله یمس رب کائناتن سا گر واجن عطا کر یس آنس گر واجن پنس پانس تاس حفاظت کران اور پنس خاندار سنس مالس تاس حفاظت کران. یمس یم ژور چیز ملے اور یمن ژورن چیزن یس رب کائناتس منگن مے کر یم ژور چیز عطا اگر یم ژور چیز سانہ زندگی اندر درمنی جہانن اندر کری کامیاب ذات ذوالجلال حضرت اللہ تبارک و تعالی. لیکن انسان چھو حریص انسان چھو لالچی امس یوتا رب کائنات